Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honorable to Mrs. Ernita Wardani, as the head of High School Tulungagung of English Teacher Association, Mr. Saiful Kafi as the chairperson of Tulungagung Debate Competition, Mr. Joko Tripastio, MBD, as the keynote speaker today, and all teachers and participants of debate competition who join this meeting. Good afternoon, ladies and gentlemen. Nice to meet you again. My name is Faizun Kurniasari as moderator of this afternoon meeting, Sunday, April 10, 2026. We'll assist this online meeting about comprehensive breakdown of debate competition and mini coaching, Road to Tulungagung English Debate Championship, from the first till the end of session. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. First of all, let's praise our God, Allah, the most gracious, the most merciful, the creator and sustainer of the world. Praise and salutation upon our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had brought us from the darkness to the lightness in this life. Well, to shorten the time, I will read out the arrangement of the event. Here's the show. First is opening. Second is comprehensive breakdown of debate competition and mini coaching. Third is question and answer. And the last one is closing. Okay, thank you to all participants. Just to shorten the time, let's start our meeting today by reading Al-Fatihah. Al-Hadimiyah Salihah Al-Fatihah. Okay, the second one is comprehensive breakdown of debate competition and mini coaching. It is a great pleasure to introduce our keynote speaker for this afternoon. I will read out the profile. Mr. Joko Triprastio, MPD. He is an experienced teacher and lecture practitioner in English education, actively working as an English competition trainer and the owner of an English course institution. Focus on developing students' academic skills, speaking, grammar, TOEFL, and English competition preparation through effective and interactive learning method. And the education. English Education Department of EIN Tulungagung, bachelor degree, Halfund Scholarship in the year 2014 to 2018. English Education Department of EIN Tulungagung, master degree, full fund scholarship in the year 2018 to 2020. Working experience. 2025, dosen praktisi at UIN 1 Tulungagung. 2024, English teacher at SMIN 1 Ngunut till now. 2024, debate trainer at SMIN 1 Ngunut now. And 2025, dosen praktisi at ISUN Nusantara. 20 at ISUN Nusantara Sumatera Selatan. 2019, Junior University Student English Debate Competition at EIN Tulungagung. 2018, second best speaker in University Debating Championship at EIN Tulungagung. 2017, adjudicator of SHS English Debate Competition in East Java level at EIN Tulungagung. 2016, N1 adjudicator of East Java Versities Debate at University of Malang. 2016, English debater of English Java Versities Debate at University of Malang. Okay, that's all the profile of our keynote speaker this afternoon. Please welcome Mr. Joko Triprastio. The floor is yours. Thank you so much. Am I audible? Am I audible? Am I audible, everyone? You are audible. Okay, thank you so much for having me. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. It's great to see you for the short mini coaching today. It's actually a big deal for our heading event after now. Like it's called Astronomical English Debates competitions. So here we go. I would like to give you some like a bit insight or knowledge about debate is because we have like two competition in this month, for example, like for solo debate and also team debate for especially for the beginners. Beyond
PPTI for anesthesia itself. But they are actually not as a winner of NSGC in this month, so you can join for the next day, which is 17 May. All right, ladies and gentlemen. So it's actually very crucial to tell you about the debate is. Maybe some of you know about the debates and like delivering some argument itself. And maybe I will use bilingual today because so that you can more understand about what I'm saying. So okay, still to my first point of view of debate is actually debate has been experienced by me when I was in bachelor degree. I joined like expat in University of Malang, and then it's quietly challenging for me because I didn't know about any single thing about debate is. I just like to argue with somebody. Like sometimes we have like some argument with our parents, our society, or our friend itself, but it is like unstructurally. So in debate, it has like structure argument that must be delivered by a speaker itself. So the point of view of me in debate is actually very crucial for your future, especially for junior school student and also senior school students when they want to go to university, for example, and for the future job especially. So, ladies and gentlemen, you may call me Mr. J, as you can see on my and our brochure of the EDC and NCC also, so that we close by. And here, so when we talk about debate itself, we have like at least 3 point of questioning: how to deliver, agree and disagree. Because sometimes in debate we have like the motions or the case, and the case coming from the problem itself. So we still have questioning about should we be agreed or should we be disagreed with that kind of case? And secondly, when we agree with that case, so what we have to do to convince people over our argument itself. Okay. And then next point about question is that how to deal with debate itself. I would like to tell to you about the next slides. So let's think everyone, especially the beginners of debates. So when you join like debate competitions or kinda, you have to think that in debate has some challenges and obstacles, but it also has solutions. For the first of all that we have to make sure untuk memastikan our understanding about debate itself is that we have to understand about the motions. Motion atau mosi dalam bahasa Indonesia itu adalah suatu judul kasus. Biasanya tuh kalau di English debate tuh namanya adalah this house. It could be this house would, this house support, this house regret, this house would ban or for example and so forth. And they have like challengings on us to make structure of arguments. So umpama when you use like when you see like the house believe that atau this house believe that in this case like you may do like why and what and why in this argument. You don't need to give solution, for example, like that. But when you see like this house rules, it means that you will see what, why, and you have to serve the argument of solutions on that case. So, for example, ladies and gentlemen, let's think about this thing. Setuju atau tidak ketika sekolah itu seragam sekolah itu tidak dibiasakan lagi. So this is maybe something like happening in our society too, especially when we compare to our international country, for example, like Japan and several and so forth, that they don't use like uniform. Certainly, for example, they're still okay with studying in the class, for example. This is how our argument coming to be agreed or disagreed. Jika kalau semua setuju itu dihapus, nanti alasannya bagaimana? Jika tidak setuju, bagaimana? Nah, kemudian ada beberapa sumama like this house regret student use smartphone at school. Maybe the case yang perlu dipahami adalah ketika mendapatkan kasus seperti ini bisa dicatat juga, ini tips dan trik dari saya. Itu cari masalahnya dulu. Kenapa emosi ini tuh muncul? Jadi every single motion always come from the problem or the case. So, kalau ada statement seumpama this house regret student use smartphone, for example, maybe because students do some, plagiarisms, do AI without thinking, they don't use their brain, for example, or maybe they just like do some instantly work at class and submit it to the teacher, and obviously the answers of all students will be the same or similar. Jadi tidak apa ya, kurang kurang humanized, something like that. And it could be another like homework should be reduced or even removed, or
maybe based on that assignment at school, for example. So, for example, a closed website that helps students to do their assignment. Why I say so? This motion is actually very common in our society, especially in school and educations. Student can use any smartphone nowadays, especially in state school or public school itself, and they just like ignore about forum discussions with their friends. They just like, okay, I got this assignment from the teacher, and then what should I do is that I have to open the phone, and then I use AI. I search the website that actually close by with my motions. So the assignment is done, something like that, and they submit it. And of course, as a professional teacher, will be so very disappointed with that result. So, ladies and gentlemen, the thing of that is that what we have to do is that why do people have different opinions? Jadi kalau seumpama tengah-tengah PR, bagi yang nggak setuju, um, apa namanya, PR itu harus mencari dari, for example, close website, sorry, I mean like dari website-website yang sekiranya dipakai oleh siswa, itu semua bagi mereka yang setuju di close atau ditutup berarti ya harus mencari solusi dalam hal ini. Jadi harus bagaimana? Apakah akan diadakan forum discussion with the teacher in every single group, for example, or grouping discussion or open-minded discussion, something like that. So, ladies and gentlemen, it's very crucial. Tapi jika semua posisinya di kontra, bagaimana kalau tidak setuju? Nah, itu nanti akan beda sendiri poinnya. Nanti kita bahas lah ini. So, ladies and gentlemen, and also the audience, in this case, we can see that debate is a formal discussion over the case. Jadi kesimpulannya adalah debat itu adalah diskusi formal ya, bukan debat kusir ya. Debat kusir itu beda ya. Debat kusir itu kalau kita nggak punya struktur ngomong atau kalau bahasa anak sekarang itu namanya asbun ya, asal bunyi saja. Tapi kalau debate itu adalah based on relevant argument. Dan satu lagi, ini mungkin bisa dicatat ya. Debat itu nggak harus pakai data loh. Kita nggak harus yang kayak statement, for example, like the National Survey of Indonesia say that MBG is quietly good for student 80%. Nggak harus seperti itu. Tetapi kalau kita memang tidak tahu dan kita nggak ada waktu untuk searching itu di ketika kayak case building, itu ya kita pakai logika kita saja. Especially when you are a student, you feel that and then you can experience about MBG itself. Like you can see from your friends, maybe your friends feel happy with MBG or your friend feel like kind of like vice versa or otherwise with that kind of case. Jadi ada ini ya strukturnya. Jadi kita cari masalah dulu, kemudian pasti kita butuh literasi. Jadi banyak-banyak membaca, search, setidaknya sehari itu 2-3 berita dari detik.com boleh atau dari for example berita-berita yang terkini yang masuk. Can we use AI for the insight seeker for example? Boleh, boleh aja kita kayak ambil dari AI di hari ini ada apa sih current news kira-kira seperti itu. Kita cuma baca-baca di AI itu boleh-boleh saja. Tapi jangan lupa diklik websitenya karena di AI itu ngasih kayak apa namanya kayak link gitu loh. Link yang mana di situ nanti muncul dari mana asal AI itu informasi tersebut gitu. And then the next one is two teams with opposite opinions. Nah, generally actually debate has like two teams. You can do as a government or opposition team. Nah, tapi nanti kalau kalian yang daftar yang dari SMP slow debate, kalian nanti kalau kalian cek di Juknis itu jelas sekali kalian slow debate. Slow debate itu kalian nanti akan diposisikan sebagai pro. Jadi first speaker in pro nanti kita bahas di akhir slide. Nah, kemudian kalau untuk yang tim debate, yang TEDC, yang SMA, jelas nanti offline kan itu pasti sangat lebih adrenalin ya pastinya. Dan nanti ada case building dan lain sebagainya dan banyak hal yang nanti kalian akan alami di situ. Terus kemudian untuk soal debate sendiri itu bagi SMP ini menurut saya kalau saya boleh flashing back in my past, sebenarnya oh ini ada yang tanya juga juknisnya dari mana loh. Nah, ini sebenarnya juknisnya itu sudah di-share ya sama panitia. Nanti kalau kalian bisa cek juknisnya lebih clear itu ada di brosur ini di bawah brosur itu ada kayak caption. Kemudian kalian bisa cek di situ terkait juknisnya ada link. Diklik kemudian di-download juknisnya seperti itu. Oke, nanti aja kita bahas setelah juknis lebih dalam. Oke, kemudian terkait soal debate lagi. Kalau misalnya saya tuh flashing back to SMP ya. Itu sangat senang karena ada kegiatan seperti ini. Kenapa? Terlepas dari apa namanya, mampu atau tidak, sebenarnya critical thinking itu bisa dibangun dari debate itself. Karena apa? Karena kalau kita mau ke SMA, seumpama mungkin nanti kita akan lebih kritis. Karena di SMA nanti akan dibentuk generasi untuk di kuliah. Di kuliah nanti harus lebih mandiri dalam mencari informasi, membuat makalah, jurnal, dan so forth. Especially kalau kalian memang suka dengan English skill improvement, nah ini kalian pengen punya wadah untuk itu. Nah, ini this is like the big deal for you to join these competitions. Okay, let's move on.
giving argument and rebuttals ini biasanya ada sanggah-sanggahan. Kalau soal debate nanti tidak ada sanggah-sanggahan, cukup just giving your argument. Nanti argument seperti apa kita bahas lah ini. And last but not least is convincing the audience or judge. Don't forget, walaupun nanti di debat itu sebenarnya nggak harus kayak you like a speech that you memorize all the text, but you can read actually. You can do some case building first, and then kayak case building itu apa sih? Case building itu kayak ini loh apa namanya persiapan membuat karangan argumen kalian gitu. Terus kemudian di speech di deliver. And then you can see like point of view of your eye contact, gesture. You can read actually. Boleh membaca kok di teks kalian itu boleh yang kalian udah case building itu. Nah, kemudian tapi jangan lupa convincing the audiences or the judge karena nanti kalau soal debate itu kan online tuh. Jadi kalian nanti harus membuat video yang mana itu meyakinkan banget. For example, ladies and gentlemen, you have to believe in our argument actually. This argument is blah blah blah. Jadi jangan cuma reading for example this ladies and gentlemen actually happen in our case about this motion blah blah blah. Jadi don't only read like you're focusing eye to the text, but also sometimes you have to see to the camera, for example like that. Apalagi yang tim debate ya, tim debate itu jelas nanti akan lebih adrenalin di situ. So debate is not fighting everyone, okay? Well, debate is not fighting, but it is about debating, speaking, I mean speaking with logic and respect. Jadi maksudnya dari logic and respect itu adalah logic di sini adalah analogi. Sebenarnya nggak harus kalian tuh memahami data per data ya, kayak berita dari sana dari situ survei bla bla nggak harus penelitian yang sebegitunya penelitian pun kadang kalau memang beritanya masih baru kadang kita takut tanya tuh hoax gitu kan jadi hati-hati ini pakai logika saja kita nanti akan membuat di contoh and respect di sini adalah kepada attitude ya jadi as debater apalagi yang tim debate itu nanti harus punya attitude yang baik nggak boleh kayak lo jangan gini-gini nggak boleh jadi lebih dengan kata yang lebih professional for example like the opposition team say like this, ladies and gentlemen, actually is not relevant in our motion. Nah itu cara yang lebih elegan gitu. Gak boleh kayak debat kusir nyalahkan si tim lawan secara langsung. Gak boleh apalagi kayak kadang itu pakai like we just point and by our finger to the other team, for example like too rough or too hard, something like that. Is actually not good in attitude. So you have to deliver your speech by very elegant, very polite, and of course convincing to the judges. Ladies and gentlemen, let's move on. And then why should we join the debate itself? So very clear ya. Tadi udah tak bahas beberapa. Mungkin salah satu yang paling penting itu adalah public speaking dari semua ini. I will not mention one by one, but public speaking itu ternyata for myself, my own experience, sampai saya di titik di mana saya tuh pernah, mungkin yang kemarin tadi di mention di layar tadi adalah CV yang benar-benar short, bukan banget sebenarnya. Saya pernah diundang itu sampai di pas kuliah itu S2 itu narasumber di Seminar Internasional. Apakah itu tiba-tiba bisa? Enggak. Itu bukan karena tiba-tiba bisa, tapi itu karena public speaking yang sudah saya apa namanya grow up sejak SMA terutama ya SMA kemudian ke kuliah. Jadi dengan debate especially itu critical thinking kita dan public speaking confidence kita itu terus grow up tanpa kita sadari. Dan itu dulu seminar sebagai narasumber seminar internasional 5 negara itu benar-benar kayak aduh bisa nggak ya bisa nggak ya bisa nggak ya gitu ternyata bisa yo dedek sih iya itu pasti tremble anxious something like that itu normal something like that so everyone kalau kalian di SMP atau SMA terutama yang baru mau ikut debat tak saranin join deh karena you will not see now but you will see in the future what is the big impact after all anyway public speaking especially kalau ibaratnya kalau oh Mister Sapi saya grammar saya kurang bagus. Don't worry, bahkan nanti ketika slow debate, kalian case building tuh kalian insya Allah diperbolehkan membawa kamus, tapi yang paper ya, yang kayak nggak boleh yang digital, tapi yang benar-benar paper book gitu, yang nggak besar itu boleh dipakai kok sebenarnya untuk case building. Tapi ketika kalian nanti speech delivery di depan juri atau ketika bikin video itu nanti nggak boleh of course. You just like see on your paper, something like that, ladies and gentlemen. And then so, this is the next point. I hope my delivery is not that fast. Nanti kalau ada yang tanya, silakan tanya di kolom chat juga boleh. Nanti kita bahas lah my speech ya. So debate or versus team debate itself di TEDC ini adalah maybe it could be like new program of MGMP Bahasa Inggris Tulungagung or TETA. Jadi kita adakan ini untuk mewadahi kalian yang tidak masuk di BPTI kemarin. Jadi tapi kalian jadi lawan teman kalian, jadi kita wadah dengan cost yang sangat murah sekali daripada NSCC. Jadi saya sarankan ikut, terutama yang soal debit SMP. Nanti kan kalian punya sertifikat bisa itu tertanda tangan Capdin. Mungkin aja kalau itu nanti dipakai untuk daftar SMA, mungkin aja sekolah yang kalian tuju itu bisa mempertimbangkan kalian masuk
ke sekolah yang kalian tuju. Tapi tidak menjamin 100% loh ya. Tapi tetap pakai effort. Apalagi kalau kalian nanti mungkin ada dapat juara 1, 2, 3 mungkin aja itu bisa dipertimbangkan. Jadi so join TEDC. Ini bukan cuma promosi tapi juga bahan kita untuk memberikan wawasan. Nanti bisa Q&A kok. Oke, so I would like to tell you about TEDC itself in Solo Debate. Ini bisa kalian unggah di ini ya, apa namanya, Juknis ya. Ini bisa dicek di kolom chat, mungkin Pak Kahfi atau moderator bisa share linknya ya. Ini ada yang tanya soalnya. Oke, Soul Debate ini untuk level SMP MTS derajat ini itu se-Ekskarisidenan Kediri, jadi it's quietly great for you all. Dan kapan terakhir itu? Terakhir itu kalau nggak salah tanggal, kalau nggak salah Selasa ya. Next 2 weeks I guess. Nah, jadi nanti lombanya itu kalau nggak salah tanggal I guess like 14 or 13. Okay, I forgot, but you can check on the Juknis. Anyway, sistem lomba ini kalian bisa baca sebenarnya secara keseluruhan itu di Juknis, tapi saya baca secara sekilas saja. Nah, ini ada beberapa hal kayak waktu kalian baca tuh ada 5 menit, kemudian nanti ada mosi dikasihkan oleh oleh si adjudicator secara online gitu, dan kalian nanti ada waktu untuk menyiapkan case buildingnya. Sebenarnya nanti akan dibahas di TM, insya Allah hari Selasa seperti itu ya. Jadi itu terkait solo debate-nya. Terus kemudian nanti kalian harus mengirimkan apa namanya video seperti itu yang sudah tertera dengan format yang ada. Kemudian kalian harus mengunggah ke akun YouTube masing-masing. Nggak harus akun YouTube sekolah ya. Seperti itu. Bisa dibaca seterusnya. Kemudian untuk next is tim debate. Ini yang saya kasih tahu tadi bagi yang tidak di satu tidak masuk BPTI, yang kedua tidak lolos. Ini ada catatannya kalau nggak salah ini. Bagi peserta NSCC yang tidak lolos provinsi, seleksi provinsi, boleh ikut dengan catatan tidak masuk 6 besar juara tim dan bukan 3 best speaker yang lanjut ke provinsi. Nanti bisa kontak-kontak dengan panitia. Sebenarnya ini nanti terkait pendaftaran bagaimana nanti konsepnya akan dijelaskan oleh panitia ketika kalian nanti chat saja sih seperti itu. Oke, lanjut kemudian untuk tim debate itu nanti offline ya. Jadi kalau solo debate itu 1 orang, single fighter. Kalau solo debate, sorry, kalau tim debate itu ada 3 speakers, sama nanti penyimpulnya antara speaker 1 atau speaker 2 seperti itu. Untuk realnya nanti kita tetap kita bahas di TM. Jadi ayo segera daftar seperti itu. Lanjut kemudian, nah ini this is our big point of today's discussion. Nah, untuk beginners gimana sih kita itu mau break down the motion? Nah, sebenarnya breakdown motion itu ya tadi ya, yang pertama bisa kalian catat sih. Kalian harus tahu motionnya dulu, of course. Motion muncul nih. Kemudian nanti kalian harus mencari masalahnya dari motion itu seperti apa. Nah, semua tadi terkait kita bikin contoh sama terkait assignment ya, yang apa nama tadi? Uh, I give you one example actually everyone. This is schools website that help students to do their assignment. Jadi tugas menutup website-website untuk pengerjaan tugas dan lain sebagainya. Apakah itu kalian di posisi agree or disagree? Nah, yang paling penting itu sebenarnya di argumennya sih. Kalau untuk slow debate dulu ya, kita bahas slow debate dulu. Kalau untuk slow debate, di slow debate itu nanti kan bisa pakai ini, apa slide saya ini bisa di screenshot, bisa di foto bebas. Ini kan bisa mulai karena so debate adalah anak SMP, mungkin belum begitu punya pengalaman di debate. Ini saya buatkan kayak semacam rundown outline gitu. For example, ladies and gentlemen, the motion for today's debate is kalian mention motionnya seperti apa. Kemudian the problem for the motion is kenapa kok di close websitenya? Nah, masalahnya apa ya? Itu nggak harus searching apa website ya, nggak harus googling, nggak harus, kalian pakai experience kalian tuh boleh. Jadi kenapa kok website itu sampai ditutup ya? Oh, mungkin most leads didn't do similarities, atau kalau bahasa kerennya itu kan namanya plagiasi. Nah, kemudian this debate talking about similarities. Jadi kasusnya apa? Jadi setiap anak itu mungkin kebanyakan apa namanya hasil proyeknya itu sama, tulisannya mungkin beda, handwriting beda, tapi maksudnya itu sama di situ ya, nggak ada yang mungkin humanize sekali di situ. Nah, so sometime like when we close the website mungkin tertentu itu nanti akan membuat anak itu lebih brainstorming seperti itu. And then this debate happen in di mana debate itu berlangsung, ini bisa dimasuk di limitasi ya. Contoh, kalian kalau semua di solo debate di bagian pro setuju dengan mosi ini berarti it happens in Indonesia, for example, in public school or state school, for example like that, bukan di private school. Private school
pondok pesantren atau semacamnya, yang mana kan kita susah banget kan, kadang ada regulation to do not use phone, for example, or smartphone itself. And then the goal of this debate and also our stance for this motion is, so sering-seringlah mengucapkan, kalau kalian setuju berarti, so actually we agree this motion. Kalau sama di soal debate ya, I agree with this motion, I agree with this case, bla 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 bla. Itu harus diungkapkan. Kenapa? This is how you convince the adjudicator. Jadi nggak cuma flat gitu ya. Nanti harus harus ada kayak like berapi-api seperti itu. So you have to always mention your stance, agree or disagree. And then the next one, what we are going to prove is that today is whether or not. Ini adalah bukti ya, bukti. Bukti ini nggak harus yang sebegitunya data yang kalian tahu. Tapi kalau kalian punya data nggak apa, malah bagus kok. Kalau kalian sering-sering baca berita, baca buku, itu mungkin nanti muncul koran, itu muncul ke ingatan kalian gitu. Boleh banget. Yang penting nggak hoax dan bukan asbun. Nah, pakailah yang namanya itu logika berpikir. Jadi kayak kalian nanti kayak membuat premis ke matematika. Kalau hari ini hujan, besok Ani tidak masuk sekolah. Jadi buatlah casual casual argument itu boleh banget loh. Jadi kayak for example, also me when I was being a debater in the past, dulu ketika 2000 berapa ya, 2015, itu di University of Malang itu saya juga nggak tahu debate sebegitunya, tapi kita join, kemudian kita ya gambling aja, yang penting kita dapat knowledge aja dari situ. Dari 4 round itu kita menang 2 round. Terus itu kayak bener-bener panas banget di brain itu ya. Kenapa? Karena kita nggak menggunakan media yang begitu signifikan like digital or something, tapi kita bener-bener pakai wawasan kita untuk membuat argumen yang kuat gitu loh. So proof di sini kayak analogi tadi. Soalnya kenapa kok website di close? Mungkin karena bukan mungkin ya, jangan pakai kata-kata mungkin. It's obviously because the students can do some similarities on their project to submit to their teacher, for example, like that, ladies and gentlemen. Nah, seperti itu. So, I'm as the first speaker of government side, I will talk about, nah, baru bagian ini adalah POV, or point of view. Nanti, kan ada 5 menit tuh maksimal. Kalian maksimalkan di bagian POV. Misal POV-nya berarti harus lama ya? Nggak harus. Yang penting POV-nya itu harus include AREL. Apa itu AREL? Nah, let's talk about this thing. Assertions, reasons, example, and link back. Apakah satu point of view cukup? Ya, kalau kuat nggak apa-apa. Maksudnya satu cukup itu gimana? Kalau satu point of view menurut kalian cukup, ya berarti nanti gini. Nanti bagian reason nggak cuma satu, dua, atau tiga. Kenapa kok itu dikatakan benar? What's the proof gitu kan? Why? Contohnya bisa nggak cuma satu, mungkin dua atau tiga seperti itu. Nah, ini kita akan masuk ke arealnya. This is areal. So in English, adult has like a long term itself. It's called as assertion, reasoning, evidence, and link back. The first thing is that a statement of claim or premise. Ini singkatnya, kalau kalian itu punya claim kayak opinion, your own opinion lah. Kayak singkatnya adalah pendapat kalian terkait kasus ini seperti apa. Kemudian kalian kadang kan kata pendapat itu biasa jadi dalam lingkup sosial, dalam lingkup education, dalam lingkup like for example environment or politik or economy or kind and so forth. Nah, itu masuk di situ. Nah, kemudian kalian kasih reasons why you say so, why you choose that assertions, why you choose that opinion, because the first layer, the second layer itu boleh disebutkan. Yang pertama alasan pertama apa, alasan kedua apa, itu boleh bikin biar argumennya panjang. Jadi nggak cuma satu kali itu nggak apa-apa, bisa dua tiga alasan boleh. Dan yang paling penting itu di evidence. Ini yang paling obstacle banget di sini. Ini nanti untuk semua ya, so debate maupun yang tim debate. Example itu saya sejauh membina anak-anak debat itu yang PR banget di example. Anak-anak itu masih bingung terkait contoh, bahkan sampai blunder sampai buntu. Nah, gacor tuh. Jadi kalau seumpama mengenai example itself, sebenarnya contoh di sini tuh kayak paling cepat itu kita pakai contoh dari diri kita. Jadi kita melihat dari diri kita ke lingkungan kita sekitar. Kalau website itu di close, berarti apa yang terjadi? Oh, menurut jadi banyak yang melakukan kecurangan dengan mencontek temennya kah, atau dia bisa menggunakan website yang sama kah, dan kurang kreatif. Nah, di sini adalah evidence satu. Kemudian contoh yang kedua, mungkin evidence yang lain bisa bisa terkait tadi ya plagiarism or something like that. Jadi kreativitas anak-anak itu menjadi stuck seperti itu. Kemudian kalian tutup dengan link back atau conclusion, sehingga gitu. Untuk realnya ini saya buatkan untuk realnya contoh ini ya tadi. This house would close website that help students to do their assignment.
Assertion, students do plagiarism in doing their homework and make them lazy to study. Apakah ini langsung langsung tahu dari data? Nggak harus dari data. Ini dari kita sendiri, pengalaman kita. Kita logikakan aja. Kalau kenapa toh ada satu kasus di mana website itu ditutup aja untuk membantu siswa to do their assignment. Jadi berarti ada suatu problem nih di sini gitu kan. Nah, claimingnya adalah mereka melakukan plagiarism dan akhirnya lazy. Itu loh bahasa kita comot asal comot copas itu loh copy paste. Nah, jadi dengan copy paste itu anak-anak nggak bisa punya kemampuan the skill of paraphrasing atau meringkas atau bahkan sekarang yang like banget literasi di Indonesia itu adalah anak-anak di SMP ke SMA itu mostly mereka les literasi. Jadi buat karangan aja itu adalah hal yang paling susah. Kalau di kelas saya pas ngajar itu, semuanya membuat analytical expression text. Kalau anak-anak itu pegang HP, bikin proyeknya, udah 5 menit selesai. Why? Because they use that website. They use some like Googling or something like that. They don't use their own brain, ladies and gentlemen. Jadi ini adalah kasus ya. Jadi oleh karena itu mereka menjadi lazy, ya menjadi malas untuk berpikir, untuk belajar seperti itu kan. Mereka masih mengandalkan terkait website. Apalagi kalau ujian nanti akan lebih parah. Jadi kasus sampai ke ujian itu adalah impact, ya impactnya. And then the next one is that reasoning. The website has already provided the answer without analyzing the process to get the answer. Ini alasannya ya, alasan dari kalian. Evidence-nya adalah Google Search, Google Translate, yang jelas ya, apalagi kalau mapel bahasa Inggris nih. Pak, ini Mister, ini anu ya, Google Translate ya, wes kalau kayak gitu tidak mungkin menggunakan kreativitas mereka. Nah, dan anak-anak sekarang itu membawa kamus itu sudah hal yang langka, so very extinct. Hampir nggak ada. Kalaupun disuruh pun itu karena suatu tuntutan dan mau ditambahkan poin keaktifan. Kalau di kelasnya seperti, kalau nggak dikasih poin keaktifan, nggak bakal bawa kamus. In my experience, bringing dictionary is very crucial karena di situ sebenarnya kita mencari satu kata itu sebenarnya mata kita tuh kemana-mana kan ke kata-kata yang lain sebenarnya itu adalah one kayak bahasanya apa sih Em, satu dua pulau terlampau itu ya something like that. Dan kemudian kita selesaikan dengan link back to avoid plagiarism. Ini kayak kesimpulan itu. To avoid plagiarism and laziness, government should close website which help the student. Apakah cuma government? Ya, nanti kita coba cek lebih jauh lagi. Nah, itu bisa jadi pemerintah di sini bisa lokal ya, daerah seperti nanti kerjasama dengan sekolah sendiri untuk mensupport sistem kurikulum agar di mana anak-anak itu menggunakan brand mereka, literasi mereka. Dan bahkan sekarang itu kan ada aturan di mana ketika KBM kalau di SMA 1 Unut itu tidak diperbolehkan menggunakan HP. Jadi HP itu pas KBM itu ditaruh di rak depan gitu. Jadi mereka bisa pakai HP ketika memang disuruh sama gurunya. So they are like doing so very instant, not instantly, something like that, ladies and gentlemen. So untuk yang ini yang saya bahas adalah first speaker di Pro ya. Nanti kalau kalian memang mau bertanya terkait di second atau di third, nanti kita bahas bersama-sama kalau ada pertanyaan seperti itu. Atau kalian bisa independent learning, bisa cari di Google atau semacamnya. Nah, last but not least, what I want to share to you is that more info about the competition, you can check on our brochure today, like in WhatsApp or in Instagram or any places. Nah, nanti akan ada seperti ini ya. Kalau kalian memang tertarik untuk ikut, jangan lupa nanti setelah membayar, nanti kalian juga mengecek checklistnya dan juga jangan lupa mendata di Google Form-nya. I think that's it for me. Maybe I give back to the moderator. Hello, the moderator is on. Is here. Okay, maybe to wait the moderator. Let me see the chat. Okay, maybe if you guys have like questions, you can uh I mean like down your chats on this Zoom, maybe if you still have some confusions. I also still learn about debate itself, but so far I'm so happy when I have time to share to you all because it's quite like good to strengthen my knowledge. Okay, everyone, if you have any question, you can ask question. This is the joke list also sent by Mr. Coffee and others. Okay.
Okay, who has any question? Please raise your hand. Kayaknya udah pada pinter semua ini, Mister. Nggak ada yang tanya. Kayak sih gitu. Ya, kayak sih gitu. Oh ya, Mister Sofi Irmanita Laila. Okay, please turn on your speaker, your audio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uh, First of all, thank you for the lecture, sir. Uh, it really gave me insight and enlightened me enough, but a bit I am still confused, sir. If you don't mind, sir, I'm really sorry. Could you please give us the examples uh, like giving one motion and apply it in each steps based on the structure of the debate that sir have explained to us. Really sorry, sir. I get it, Okay, but I'm so still confused. yeah, I got it. I got it. Very, very great questions. I mean, like, you wanna do with the motion practices, something like that? But simple, not complicated All topic, right. perhaps, sir. Anyway, where are you from actually? I'm from Surabaya, sir. Oh, Surabaya. We have like from Surabaya. Okay. Is maybe if it is for beginner itself, yeah, it's a challenge, especially for junior school because it's still very new, especially. But I think not only junior school, but for senior school who do not know about Tibet also got some confusions. Okay, I think I can repeat that from Sophie said about one motion, and then we do some like structure. Yeah. Okay, let's take example. For example, like we choose one. Let's do this one. Okay. For example, like we have the motion. This is the motion of the day. And then, because in debate, if you are as a solo debate, to mean like you are as pro or like opponent, for example, it's only single fighter. But when you are as team debate, it consists of like three members in a team. So in a team, as opponent team, government team. So it's very complex. When we discuss this, actually will not be finished in one day because it has like many like rules and something like that. But anyway, I will give you one rule as the government side. Yeah, for example, this one. This also regrets students use smartphone at school. The first thing is that start from the problem. Start from the problem. Why this motion come up? Kenapa motion ini muncul? So we talk about the background problem or the background. Sometimes the background of problem here relate to status quo or what happened nowadays, for example, like that, like casual thing or something like that. So and the second one, you have to make sure about the variable in motion. I mean like variable key ya. Variable key itu kayak kata-kata kunci yang perlu didefinisikan. Nah, for example in this case, we have to make sure walaupun semua orang tahu smartphone itu adalah HP pinter gitu ya, yang bisa buat internet dan lain sebagainya. Tapi tetap kita harus kasih kayak definition ya. For example, is smartphone, and then also we have like school here, school. And sometimes we also need some limitation. Ini nanti variable emotion ini harus didefinisikan, define. For example, smartphone is the phone that actually has the connected signal, for example, to seek some information from the website and easily to use, for example, like that for the student. And school here is the school where the student learn and study, and then you can use directly the limitation sekolah ini sekolah private atau public seperti itu. Kemudian baru you can coming down to the third point is that uh, you can use like the stance tadi yang sudah saya bahas tadi ini banyak banget sebenarnya. Okay, give me 1 second. For example, this one, the problem, and then the goal of debate and your stance. For example, like this one, your goal. Tujuanmu apa sih di posisi ini itu kalau kalian itu setuju penggunaan HP di sekolah itu karena apa nah, gitu. Jadi itu nanti akan di statekan di your goal.
And then the next one is that you have to mention about the POV. Nah, POV di sini adalah supporting point dari klaim kalian atau klaim kamu. Sebenarnya kamu setuju dengan motion in dari your goal itu adalah ini memang digunakan sangat bagus nih buat anak-anak buat mempermudah dalam akses informasi ya. Nah, point of view ini nanti akan mendukung di dalam statement itu. For example, kalian ngambil point of view of what is it? Social, for example, itu. Atau mungkin dari education juga boleh. Nah, setiap point of view ini nanti harus ada namanya AREL ya. Each POV must have AREL. Something like this. AREL tadi sudah bahas ya, assertions, reason, example, and link back. Kalau seumpama kita bahasa satu, semuanya POV-nya itu adalah social. Kalau itu di social, jadi kita nanti klaimnya itu di siswa, sebenarnya siswa dengan adaptasi siswa dengan teman-temannya itu seperti apa ketika mereka menggunakan HP di dalam kelas, terutama dalam belajar ya ini. Apakah mereka menggunakan itu claimingnya seumpama, for example, like they use phone for seeking the informations easily. Dan sampai gini, nah ini yang agak blunder nih, ini buat saran saja ya. Kadang mouse-nya itu mudah, tapi jebakannya banyak sekali. Jadi dalam hati kita itu kayak berpikir loh kalau anak-anak itu pegang HP pasti banyak plagiarisme gini-gini tapi kita di tim pro di tim dimana kita itu mendukung mouse dimana menggunakan HP di sekolah itu fine-fine aja. Nah, kita harus fokus ke tujuan kita harus memberikan argumen yang memang setuju dengan mouse itu walaupun dalam hati kita mikir kita nggak setuju alias banyak plagiarismenya banyak cheatingnya or something like that. Jadi di sosial mereka nanti mungkin akan lebih easily to find for example informations and to support for example like group discussion. Kenapa kok begitu? Nah, kalau nanti bisa kasih alasan. Ini kan social di assertionnya ya. Ini A1 ya, A1 assertions. Nah, kemudian kalian kasih alasannya, reasons. Reasonnya bisa satu atau dua. Ya, saran saya jangan cuma satu, agar argumen kalian itu kuat. Ya, POV kalian kuat. Reasonnya itu semuanya kalian bisa menggunakan reasons dua layer, sorry, two layers. For example, first reasons. Mama kenapa kok easy? Kenapa menggunakan seperti itu? Karena kan sekarang itu kasusnya di sekolah-sekolah tertentu itu kan tidak diperbolehkan menjual belikan buku kan. Nah, sehingga anak-anak itu source-nya kan kurang. Otomatis mereka mau nggak mau harus pakai HP. Itu mungkin alasan pertama. Dan kalau tanpa buku, mereka mau cari info dari mana? Nah, kemudian kasusnya ke gurunya. Apakah guru itu selalu standby 24 jam memberikan informasi? Kan tidak. Even by chat pun jawab, apa, itu apa namanya, kalau mau chat tuh sekarang mungkin baru 5 jam kemudian dibalas karena sibuk dan lain sebagainya. Jadi ini adalah kasus dalam debate kita, case kita seperti itu. Kemudian kasih alasan kedua. Nah, kemudian untuk memperkuat alasan kita harus kasih nama or example, contoh. Contoh di sini kita bisa menggunakan analogi. Analogi itu kayak seumpama uh, is something like logic thing kayak for example if you are a student, imagine ladies and gentlemen, if you are a student and then you got like some assignment in the class that you have to submit at that time, so you don't have any book, and what will you do? So you have to find out some information from internet, but in case the teacher must be a good supervisors, also give the student guide. Jadi tetap di guide, tetap dibimbing, dan make sure ada namanya itu. Kalau saya itu di sekolah itu saya selalu memberikan kayak evaluasi, namanya apa sih, refleksi. Jadi eh, walaupun mereka ngambil website contoh websitenya itu website yang sering dipakai anak-anak dan itu menurut saya kurang valid gitu ya, nanti akan saya kasih kayak verbal judikasi, akan saya kasih kayak evaluasi. Nah, ini nggak boleh pakai ini tuh sudah expired for example like that, atau ini terlalu itu seperti itu. Nah, jadi penggunaan HP itu tetap boleh selama ada guide from the teacher. Jadi harus ada kayak apalagi ini kayak this house this house regret. Jadi harus membutuhkan solusi gitu ya. So something like that. And last but not least, setelah ngasih analogi itu bisa filosofi, bisa propose itu kayak memberikan pengajuan kayak solusi yang lebih dengan rule atau semacamnya, atau bisa juga dengan imagine, ladies and gentlemen, if you are in a position of the teacher without phone, for example, what happened with you?
Jadi nggak dikasih kayak analogi seperti itu. Back nanti itu adalah conclusion. So, by knowing my reasons, my two layers of reasons, and some analogies that I already delivered to you, this motion is goes to us, it goes to me because it is very clear, it's blah blah blah, and then I very agree with this motion. Mungkin seperti itu ya, Sofi kurang lebih. Nanti kalau lebih clearnya lagi, mungkin bisa chat saya atau mungkin kalau emang tertarik join debate lebih good thing. Ini dari Surabaya, SMA atau SMP kalau boleh tahu? Hello, sir. Oh, is that clear from my from my delivery speech, or maybe you still have question? Dan juga saya tadi tanya, kamu dari SMP atau SMA tadi? There is no response from Sophie, maybe it's gone or something. So I think yeah, something like that based on my own experience and insight. I give back to the moderator. Okay, thank you, Mr. Joko, for sharing and answering the question from the participant. Maybe other participant will ask some question to Mr. Joko. Mungkin ada yang mau tanya lagi, silahkan. Kita masih punya waktu. We still have how many minutes? Hmm, Maksimum 5 p.m. ya, Mister ya? Sure, Yeah, 5 it take p.m. long. There's a question. Okay, raise your hand. Wanna ask question? Please raise your hand. In chat, I see like, Kak, ini apa Zoom meeting bisa nanti diberi oke recording? Nanti bisa tanya ke operator. Oke, Iya, topik kayaknya debatnya apa kalau yang siapa di chat. saja? Ya, topik debatnya apa saja? Eh, Nanti topik debat itu kan impromptu ya. Impromptu masih mendadak ya, mendadak. Jadi nanti topik debatnya itu bisa dari social, economic, education, maybe philosophy, or something like that. Nanti insya Allah disesuaikan dengan level anak-anak kelas mana soal debat. Berarti nanti level-level anak-anak ya SMP seperti itu, yang nggak begitu crucial banget lah SMA. Nanti yuk based on level-level SMA seperti itu. Kayak paling tidak ya, paling dekat itu kayak MBG mungkin seperti itu. Atau terkait feminisme seperti itu. Apa namanya? Gender, kesetaraan gender dan lain sebagainya. Oke, Oke, that's question. Mister. Eh, ada yang tanya lagi nih. Oke, Miss Julia Jaya. Raise the hand. Oke, please. Mrs. Julia Jaya, please deliver your question. Hello, Miss Julia Jaya. Okay, turn on your audio. Are you here, Miss Julia Jaya? Julia Jaya? Oh, and Miss Salsabila. Miss Julia Jaya and Miss Salsabila. Want to ask some questions? Miss Julia Jaya? No answer? Ya udah. We give to Miss Salsabila aja dulu. Okay? Miss Salsabila, your turn is now. Oke, halo, halo. Halo, Eh, saya kan baru pemula di bidang ini. Saya mau tanya, kalau semisal saat lomba debat, kita di Rebutal, itu em, maksimal itu berapa detik waktu yang dibolehkan untuk kita berpikir untuk menjawab Rebutal itu? oke. You mean rebuttal or POI? Pas kita di rebut itu, Oke. Um, so it's rebuttal ya, not POI. POI and rebuttal are different sebenarnya agak beda. Mungkin coba di make sure dulu karena kalau kalau memang ada waktu atau tidaknya itu di POI atau interruption. Kalau di rebuttal itu kan bagian dari ini ya argumen, not bagian dari argumen, bagian dari speech kita begitu. Mungkin dari di rebuttal atau bagaimana? oh berarti di POI itu mungkin. Hmm, oke.
kalau POI ya, ketika mungkin bisa saya jelaskan sedikit ketika sampean seumpamanya di depan, terus tiba-tiba ada yang angkat tangan, for example, question sister or something like that. Nah, itu nanti ketika kamu terima, otomatis kan kamu harus menjawab langsung tuh, impromptu di saat itu begitu ya, maksudnya. Berarti harus langsung jawab, gak boleh kayak kita mikir berapa detik dulu tuh nggak boleh. Boleh mikir sama ada waktu, tapi jangan lama-lama. Karena begini, POI ini, jadi POI itu sebenarnya POI itu apa sih? Point of interruption. Jadi, eh, poin di mana kita itu, atau lawan kita itu sebenarnya, ini tak kasih sedikit spell. Kenapa kok lawan itu memberi POI? POI sister, POI brother, itu karena sebenarnya mereka itu takut sama argumen kita sometimes. Atau ada miskonsepsi. Nah, akhirnya mereka menginterupsi gen kita ngeblank satu. Berarti BOI nggak harus diterima ya, Mister? Juga bisa diterima, bisa tidak. Kalau menurut saya, selama kalian sudah selesai dengan argumen kalian dan argumen kalian itu sudah tersampaikan dengan baik, rebuttal kalian, argumen kalian, baru kalian bisa menjawab POI atau menerima POI. Kenapa? Karena biar kalian nggak ngeblank ketika di POI. Nah, ketika menerima POI, konsekuensinya apa? Speaker tadi di depan juri itu tadi harus paling nggak ya berpikir boleh 1, 2, 3 detik, tapi nggak boleh lama-lama. Apalagi POI itu kalau kalau kita English debate, otomatis kan nanti kita harus in English ya. Jadi nggak bisa Google Translate dulu atau Translate dulu kan nggak bisa, harus ngomong langsung to the point. Dan jadi kalau waktunya sendiri, kalau POI itu kalau nggak salah sekitar 10, 15 detik untuk yang bertanya, yang menjawab itu bebas. Selama waktu 7 sampai 20 detik itu, 7 menit 20 detik itu kalian masih ada. Setahu saya seperti itu, gitu. Terjawab ya, Salsa? Oke, terima kasih. Ya, thank you so much for your questions. Any other questions, maybe? Hmm. Oke, di mana nih moderatornya kok nggak ada ya? Okay, thank you, Mr. J, for the explanation. Okay, next, Mr. Augusto. Mr. Augusto? Okay, the chance is yours. Please turn on your audio. Kak, tolong tanya, ini topik debat-debatnya ini apa saja ini? Apa kayak dipilih kayak per round gitu? Hmm, oke. Untuk ya ini sama tanyanya itu yang untuk slow debate apa yang tim debate? Karena beda. Yang dua-duanya sih kalau bisa. Tapi Oh, ya yang oke. ting debate sih. Iya, Tim debate ya, oke. kalau Kalau bisa. kalau di Juknis kita itu bisa dicek di Juknis sih sebenarnya. Di Juknis itu Oh, di Juni sudah beritahu memang. oh, Juknis sebenarnya di Hmm. Juknis itu kita malah kalau di Juknis itu untuk solo debate itu kan like solo itu impromptu semuanya. Kalau untuk yang what is it? Tim debate, I guess iya. Itu kalau nggak salah ada 3 round, nanti ada 3 round, kemudian nanti impromptu semua. Kalau temanya insya Allah ya sekelas social, ekonomi, education, filosofi, semacam itu sih. Mungkin baca-baca kayak kasus saran saya 2, 3 tahun terakhir. Apakah semacam 1 tahun terakhir muncul misal mungkin aja kalau itu masih debatable. Karena buat mosi itu juga harus apa ya istilahnya benar-benar umpama beritanya nanti udah lama ya otomatis nggak kepake kan seperti itu. Bahkan ada yang revisi sehingga nah ini kalau mungkin terlihat enggak ya. Ini di juknisnya itu sebenarnya kalau untuk motionnya nanti impromptu nggak bisa langsung dimunculkan. Kalau dimunculkan itu ada sih namanya prepare motion ya. Nah, tapi kalau untuk lomba kali ini itu mostly adalah impromptu motion seperti ini. Ini untuk SMP itu impromptu seperti itu. Begitu mungkin sudah terjawab. Mungkin ada yang bertanya yang lain? Silakan. Okay, any more question? Nah, ini yang di Do not SMA forget ya. to fill the attendance sheet. Ya. Nah, ini apa namanya?
impromptu motion. Topik yang akan digunakan dalam turnamen ini 30 menit nanti diberikan sebelum apa namanya case building atau semacamnya. Dan itu motionnya ada impromptu semua oleh chief adjudicatornya. Jadi tidak ada prepare motion, semua mendadak. Dan ini adalah challenge sekali Maka no. Boleh nggak misal ketika tim debate yang TEDC yang SMA itu membawa paper material? Boleh banget. Boleh banget, selama case building sangat boleh. Karena kalian nanti HP kalian ketika case building itu disita sama panitia dalam waktu 30 menit untuk case building itu. Dan kalian nanti harus menggunakan wawasan kalian. Boleh bawa kamus ya misal, boleh selama itu buku, kamus book itu ya. Terus kemudian boleh nggak misal bawa stopwatch juga boleh. Stopwatch itu kalau kalian pengen detiin waktu kalian ketika speech juga boleh. Takutnya kan mungkin apa ya, biar kalian lebih termaintain gitu loh, atau manage waktunya juga boleh.